Os ni'n ennill y dwbl, a get it to 2. Mai! Waw. Na ni. Croeso i bodlediad Atletico Hansh y Gic Rydd, cyfle i chi ddweud eich dweud gyda fi, Sioned Dafydd, ble bob mis fyddai'n croesawu cefnogwyr pêl-drod o dros Gymru gyfan i drafod popeth pêl-drod Cymru a mwy. Yn ymuno fi, mis yma, mae Dylan a Arwel, 2 efaill, ond Arwel, i ti'n cefnogi Lerpwl, a Dylan, ti'n cefnogi Man U. Nawr, Iawn, diddorol da. we want to know more. Fel, pam, 2 efaill, chi di tyfu lan yn yr un tŷ, chi di siarad stafell. Do? O, dwi wedi gweld aflon neu bob math o fydden mewn stafell. So, ond i gochwyn efo yn ysgol, nath ni, fydde si benderfynu ffwbol, bob dim, caru ffwbol, wedyn Mark Hughes i fi, chwarae i Gymru, it's a given, ti'n cefnogi Wrexham, a wedyn ti'n dewis un o Manchester United, Lerpwl, Everton. So, Mark Hughes i fi, ac Manchester United all the way. I fi, oedd fwy un rush, I was an rush fan. Love the tash, ti'n bod? So, you know. A yr un peth ar Landa, ti'n tyfu fyny, ti'n sort of mynd i Wrexham, a wedyn, you know. So mae popeth yn dechrau yn Wrexham? Oh, That's Yeah, like- really. Given. Yeah, that's your, like, your first point of call. A wedyn, ar Oh, ôl... mae pawb yn mynd off? Yeah, ar ôl bach, ti'n mynd i ysgol, and it's like, so, dim ond un ffrind yna, bod sy'n spotio Wrexham, really. And he's an idiot. So, pwy nath kind of dewis i tîm enw gynta, as in, was Wel, it... dda yr un pryd, mae'n siŵr nath a adeg pen blwydd, beth ydych chi eisiau pen blwydd, o crysau peldroed. Okay, A eisiau bod yn wahanol fel twins, ti'n mynd, Na i gael I don't want the same as him. Yeah. So, o'n i'n gwisgo shell suit yr un lliw, a dwi'n meddwl na atha peldroed oedd yr adeg cyntaf, reit, we're going to be different. So, nes i gael Cris United, a nath Arwel gael Cris Lerpwl. So, ddech mam chi fel yn gwisgo chi'n yr un dysgu Nath Arwel, oedd o eisiau mynd, mae di bod ar to Old Trafford, Do. a gath o face paint Do. United yn do. Do. Dim face paint. Do. Na, dim face paint. Na, Nes i fynd ar y definitely. to, o'n i yn Manchester ar holiday, yr un adeg y Strangers, actually, cos Ie, y carchar, ie. y boi'n eich o slates off y roof, yn dod. Ac o dad yn dibyn i'n perthyn o, ac chi eisiau mynd i weld Paul Taylor nhw, chi eisiau mynd i weld Uncle Paul? So ni'n mynd i Strangeways bob noson, ar ôl, like, McDonald's, which was, like, fucking amazing. A wedyn, like, mynd i weld Uncle Paul, gyda bobl ma jyst eich o slates off y roof. A wedyn, y diwn y wedyn, Nath ni gael to'r Old o Trafford. tour Old Trafford, I had to go. A wedyn nath ni gael face paint gyda United. Nes i'n cael face paint. Simple as that. So, be oedd fel ymateb rhieni chi? Pwy mae rhieni chi'n cyfnogi? What was the... Mae dad yn cyfnogi, wneud o gyfnogi, wneud o fod yn awkward, so wneud o gyfnogi, os di Liverpool chwarae Newcastle, he'll support Newcastle. Okay, yeah. Just likes to wind us up. Yeah. Ond mae mrawd hynna, dim really licio ffwtbol, mae'r brawd arall yn sort of Liverpool, ond rugby di o, and he's, you know, he's an actor. A wedyn, mae'n frawd arall hefyd, a mae o'n Everton, a oedd o'n season ticket yn Everton. Yeah. So ti efo Bryn yn Everton, fi'n Liverpool a hwn yn United, so. Oh my gosh, a lot o gwmpa mas yn Yeah. eich tŷ chi, Big de. time. A lot of fights. A lot of fight. Yeah. So, be oedd e fel, yn tyfu lan fel Liverpool fan, ond Man U Shite. oedd fel y tîm. Dylan yn eisiau mynd yn smug iawn. Nes i fynd i coleg wedyn yn 2000, a nes i fynd i Newcastle, yr an coleg, a nath Liverpool ennill eitha dipyn efo Gerald Houllier ag hynny. So oedd hwnna'n eitha, that was alright. Dipyn. Winter Cup, Yeah. FA Cup, UEFA Cup, Super Cup. Clutching at straws yn fyna. Ar y pryd, y United yn cyrra league ar ôl league, so oedd o'n eitha da, ond o'n i'n cael masif o go ar un gilydd. Y gemau oedd Lerpwl yn chwarae United, a yn aml iawn, oedd Lerpwl yn cyrra United. Actually, nes i fynd i, dwi'n cofio mynd i weld Liverpool am 4-5 years o'n ysgol, a nath ni'n colli un game. Nes i fynd i'r 4-3s. So, Arwel yw'r Great. lucky charm. Neu ti oedd y lucky charm. I was it, yeah. Dylan, nag oedd e fel... Nag oedd Lucky e'n boring charms. though pan chi just yn ennill popeth. Wasn't it like, oh yeah, Na. na. No, ddim yn gwybod, ti eisiau cyrra bob game, does? Sy'n pwynt mynd i weld game ffwbol neu pub neu efo ffrindiau ti neu'r ysgol. Worst day ever gwybod bod ti'n chwarae Lerpwl neu Everton a gofyn mynd i ysgol dwi'n wedyn, to?
So, ti eisiau curo bob gym. Who's the die-hard? Ddau ni'n lyfio ffwbol, to. So, you know. Os tatŵ Give it... Who would get a tattoo? Na, sgyn am tatŵ. Gnaeth y tŵ. Ie. Bydde ti'n cael Jürgen Klopp Y tŵ. ar dy geifan ti. Ie. Wel. Erbyn diwedd nis Mai. Na, sy'n mi cael tatŵ. Rai, mae hwn ar gamra na. Erbyn diwedd... So be? I'd be tempted. Really? I'd be tempted. Yeah. I gael Jürgen Klopp ar dy geifan ti? O, dim Jürgen Klopp, brach. Ond sy'n cael ar JK neu rhywbeth ar fy ma. So? Neu... Okay, that has to Os ti'n eill y double, I get it to two. Mai! Wow. Na ni. It's like... Right, peaked nawr. Pawb fi'n gatra. Should we cut there? Right, Arwel, ti'n mynd i ddod nôl nawr, diwedd mis Mai, a ni'n mynd i wneud hwnna yn fyw, Oh, ond... great, cha-ching! Right, nawn ni symud ymlaen, Champions League, so keeping with the Liverpool theme, ond ni'n mynd i ddechrau dy Spurs Man City. Yeah. Gwybodaeth, ni'n recordo hwn y bore ar ôl y gêm, a fi, I'm not okay, fel mae ngalon ni dal yn mynd. Nath chi watch yn y gêm? Do, nes i wylio fo. Be chi'n meddwl? Oedd o'n anhygoel, doedd? Oedd. So ti efo 10 munud cynta, neu 4 gol di bod, neu 11 munud cynta, ti efo 4 gol. Rhai, gol Sterling a gol ail Son, really good goals. A ti just meddwl, mae'n absolutely... So hwnna ddim yn aggregate fel arfer, so 2-all. So ddim yn aggregate i rei tîmau. Yeah. A wedyn, o'n i o hyd yn teimlo City have got another gear. Bod nhw'n gallu mynd at Spurs, ond so bod y away goal rules na'n cicio mewn. Yeah. A wedyn, unwaith nath... Pwy'n nath gael trydydd... Silva, ynddo? Bernardo Silva. So Bernardo Silva go hwnna, ti'n meddwl, right, ma nhw'n mynd i cicio ymlaen. A wedyn, dwi'n bod nath Spurs just down nhw'n do. Spurs just down nhw efo'r gol ne. Ond eto, fyny tan y munud ola ne, pe Sterling sgorio, ti'n meddwl, it's gonna come. The Aguero moment is gonna come. Oedd o'n absolutely crazy. Ond dwi'n meddwl, oedd City chwythu i'w look nhw yn y gêm cynta. So y gêm cynta ne... Ie, sy'r penalty na dim yn mewn. Penalty Aguero, a hefyd, o'n nhw'n absolutely batro Spurs, o'n i'n meddwl. Ac o'n i'n meddwl bod Spurs bach fel headless chicken, nath Kane fynd fewn, nath chwalu ankle, a nath stadium fynd yn bach yn, oh god. Ond nath Pep ddim newid pethau. Dwi'n meddwl, ar y pryd yni, o'n i'n meddwl, you could come to regret that, so. A wedyn nath Son sgorio. O Spurs... And that's that. O Spurs yn hyddi ennill? Wel, nath nhw ddim. Nath nhw gallu gêm. Gallu gêm, ydw. Right, Os ti sgorio 3 gol Away from home. away from home, ti'n heidi curo unrhyw gêm. Ie. Unrhyw gêm. Ond nath nhw ddim, nath nhw golli. Ie, nath nhw golli'r gêm. Os ti'n sgorio 3 gol, ti'n heidi mynd drwy. Cos away goals, double yn dri. Ond, beth ych chi'n credu am yr away goals rule? Fi'n credu bod e'n nonsense. I'm not a fan. Big O'r fan. ffaith bod away... I ti? Rwy'n credu bod e'n deg. So yn ddiddorol gweld o heb fo. Achos fyd? Na, sut ti'n cael gemau, dwi'n meddwl, wwan, mae pêl-droed i newid gymaint, ynddo? So ti efo, so back in the day, lle oedd hein yn ennill y Champions League, ti'n edrych efo gemau, a ti'n meddwl, fine. Nath Arsenal ddod, a nath nhw'n newid bob dim. They changed sut ydych chi'n chwarae ffwbol. Chi'n chwarae ffwbol, okay. Wingers, cross it in, that's it. Fel Arsenal ddod, nath nhw'n chwarae. Erbyn wwan, ti efo'r tîmau yma, sydd weithiau yn well away from home. Cos maen nhw'n gwybod, you got to come to us and we'll just count here. So ti efo Liverpool, Man City, Barcelona, gydinge, Spurs, mae'r gyd o top level teams, they can counter away from home and they can score away from home in the big games. Yeah. In the biggies. Yeah. Wel ie, sy'n ni cytuno efo hwnna i ryw dda, mae tîmau wwan, unwaith mae away fixture yn dod, fel Spurs nithio, Spurs meddwl, we'll concede. A nhw'n ni falle concedio 2-3 gol, ond we'll get that goal. A nath nhw fynd hell bent i gael o. So mae'r away goal, a pe ti ddim yn sgorio,
i ffwrdd adre. Mae pobl yn dweud, if you lose 2-1, it's a good result. Cos ti wedi cael yr away goal. So, yn ddiddorol gweld o hebddo, ond angen dyn nhw beth United nath newid Premier League, without a doubt, without a shadow of doubt. Nath Arsenal dod efo stêl newydd, ond nath United weld Arsenal yn gael rid of them. Na. Well, Na. My God. Invincible season. You never did that. No, but we won the treble, mate. Yeah. Tired Diolch trophy. bwys, dach ni? Dio ddim bwys. O, dio ddim bwys. Nath Wenger newid ffwbol efo'r philosophy efo'r diet. Efo'r diet. O, stopiwch stopiwch bit o sauce coch. Oh, yeah. Change the game. Absolutely changed the game. Reinvented it. Yeah, couple of bacon face in it. They've mynd I brynu'r best players. Anyone could do that. Best players. Yeah. For class 92. Trained them. Sut ti ddim yn meddwl? There we are. Set 4. So, ti di sôn am Ennill y treble. Obviously, neithwr the quadruple. Living in the past again. Yeah. Says Mr 29 years over here. Mae rhaid i siarad am Pep Guardiola. Ar ôl neithwr, mae sôn di bod fel pa mor dda yw Pep, really. Achos bod e heb gyrraedd final y Champions League heb Messi. Be ni'n meddwl am Pep? Pep bach. O'n i fel United fan, dwi'n jyst yn falch bod nhw wedi cael y treble. So ti eisiau rhywbeth fel deud, wel, dyn nhw ddim wedi cael the major treble. So ti'n eitha balch a bod nhw ddim wedi cael hwnna. Be di fel Pep? He's the best coach in the world. Yeah. Simple. Yeah, simple. So fo'n mynd I unrhyw dîm, dwi'n meddwl, yn y top. So fo'n mynd I Man City, so fo'n mynd I Liverpool, so fo'n mynd I Spurs, possibly United, sy'n nhw gyd yn competio, and they would be within a point of winning the league, probably. Yeah, but he's that good. Yeah. And dyna, he went out and bought £100 million worth of fullbacks. So mae boi yn gwario pres, ond y ffordd mae City yn chwarae wwan I ffordd lle nhw... Sgynno ddim plan B na'n byd. So it's all sort of possession football a neud yn siŵr bod nhw yn... So sgynno ddim aerial presence yn midfield na yn attack na'n byd. Felly mae gyd atha trust in the way we play a maen nhw'n... Nath nhw giro nithio yn do, ond nath nhw... They won the game. Yeah, they won the game, ond... Na, fel mae Arwel yn dweud, fo ydy'r coach gorau yn y byd. Simple as. Mae'n newid tîmau I chwarae. So, ti'n City... The best has ever been, sy'n ni. Ti'n City... Ffordd mae'n chwarae ffwbol. Well... Ffordd mae'n chwarae ffwbol. Bydden ni'n cytuno, Ffordd mae'n chwarae ffwbol. He's changed the way... He's changed the football. Simple as that. Mae dwi'n meddwl. Wel, to. Mae Messi'n dod, a Ronaldo'n dod, fine. Ronaldo comes and just like whacks a few goals in, fine. Just whacks a few goals in. Ond mae Messi'n neud, mae Messi'n sgorio, ond y ffordd o Barcelona yn chwarae efo Xavi, Iniesta, Messi, all that stuff. Skulls, Just carry on. Oh my life. To, di Pep Guardiola ddim yn yr un league a Sir Alex. Na. Ddim ar hyn o bryd, na chdi. Mewn 5-10 years, os di dal I giro leagues a Champions Leagues a bethau, fine. Fel nath bacon face. Dyna fe do'n neud. Well, yeah. Faint flynyddoedd yn United? 24 years? 24 years. So fo'n cael 24 years yn Man City, faint o Champions Leagues gyda Ennill? Os wedi gyda 2. Mwy na 2. Mwy na 2. Wel, gwn I weld bai'n neud Guardiola gyda yna. Mae di cyrraedd 3 barod. And he's only... leagues. Yeah, leagues. And he's won leagues everywhere he's gone. He's won the league with City, Munich, yeah, ond mae'n hawdd y cyrfa yn Germany, ynddi? Dau dîm. Hawdd gyrfa efo United, ynddi? Beth efo gyd o'r players na. A pwy'n challenge chi? Blackburn, come on. Arsenal, ti newydd dweud, Arsenal changed the game. Arsenal were the biggest team in the world. Arsenal changed football forever. In They're the best team. Invincibles. Invincibles. Oh, okay, we'll just forget about that. God. Come on in, unbelievable. 2 days of mam. Yeah, well. Sorry. Okay, so Man U, obviously... Gathen nhw I hamro gan Barcelona. Sorry. Do. Yeah, well, to.
Pen nath yr fixtures allan, O'ch chi'n meddwl, right, wel... fel United fan, a ti jyst meddwl, yeah, simple as. So, bron am hosib ti'n meddwl, wel, mae Phil Jones mynd i farcio Messi. So, Oh my god, oedd y Phil Jones memes ar ôl y Ie, cyn. ti'n gwybod, maen nhw yn dda. Ti wedi gweld yr un, I'm Chris Smalling, I'm Phil Jones. Ti wedi gweld yr un yna? No. Hwna'n eitha da. It's a good mem. Na, sledio. Meme, meme, momo. It's a good one. Ond, unwaith oedd hwnna allan, ti'n meddwl, ie, dyn ni'n mynd i golli. Oedd second half yn Old Trafford neitha da, ond nath ni'n gael shot on target. A nath 10 munud cyntaf New Camp, 2 chance lle ti'n meddwl, sut ti efo Eifan Nistelrooy neu rhywun fel e, sut ti'n meddwl, game's on, ond oedd just ddim digwydd. A ti efo mistakes unbelievable efo, to. Pa mor kind of bell off y top I ti'n meddwl Man U ar hyn o bryd? Na ddeith ti, yn union, maen nhw'n 25 points off the top. Ie. Ma ni? Ie, maen nhw'n chweched ar un bryd. Ie. So... Solskjaer, gynnig dros. Dwi'n meddwl oedd y cwestiwn i fi, So, pe nath United, fel United fan, mae'n 2 bunch o football fans, mae football fans gallu bod yn eitha fickle yn drin. So, fel United fan, dwi'n gweld players sydd ti'n meddwl, mae o'n blair da, neu ti'n gweld, mae'r tactic yn da, neu bynnag. So, ddim am 1 funud o'n i'n meddwl, Solskjaer mynd i gymryd drosodd a curo'r league blwyddyn nesaf, neu curo'r Champions League blwyddyn yma. Not for 1 minute. So, disgwyl falle curo rhywun fel Wolves i gio mynd ymlaen i neu FA Cup, ond ddim byd arall. So, mae'n waith unbelievable i wneud y fenau gyntaf. Ond fel yma, roedd 25 points off. Dyn ni way off ar un bryd. Way off. Os eisiau, as ni wedi sôn am Man City, a maen nhw just constantly prynu chwaraewyr. Os eisiau i Man U... Ond mae United yn. Mae United yn constantly prynu. Os eisiau chi ar y United wedi gwario 50 odd million ar Fred. Mae'r boi yn absolutely... Mae'r boi yn dreadful. Mae'r boi yn dreadful. Nath ni senior Fellaini am 30 million. Who's your best attacker? Mae'n unbelievable. So, dyn ni wedi gwario. The human bog brush. Ond, mae angen United just stripio'r players. Mae Chris Smalling a Phil Jones. I'm Chris Smalling, I'm Phil Jones. Os ych yn memies, whatever you call them. Mae nhw yn mynd i gael testimonial of United, y ddau yna. Os dyn nhw'n gweld contract nhw allan, mae hwnna dros 10 mlynedd efo United. Mae hwnna'n unbelievable. Dos o hwnna ddim digwydd. So mae United angen gwario yn gall. So mae'n bach o role reversal o be mae United a Lerpwl di wneud ers blynyddoedd. So United yn curo loads o bethau a gwario ar big players, 2 neu 3 big signings a coachio lot of players. Lle oedd Lerpwl yn prynu loads o players a gobeithio mae gorau. Deb mae United yn gwneud ers i Ferguson adael. Prynu loads o players yn meddwl, let's hope for the best here. Mae nhw angen cael gwared o loads. Fel mae Klopp di wneud, mae nhw'n cael gwared o loads. Wahaniaeth o hwnna'n dweud. O'n i'n prynu... O'n i'n gwneud rhywbeth neis fe newan. O, there we go. Pai bobl. O Liverpool yn prynu bobl fel... Poulsen, Konchesky, you know... Well, Fred, Smalling... Dych chi'n prynu players am 50 odd million. Ie, ond mae prised yw yna, ynddo? Pogba, Sanchez... Ie, prised yw yna. Maen nhw'n... The talent pool, ynddo? O'n i'n prynu absolute cac. Paul Konchesky. You know... So, Arwel, beth yw barn ti am Man U tymor me? What's the verdict? Fy marn i am United season yma, sy'n ni'n dweud, dyn nhw'n di... Oh, spit it out! Jeez! Oh, good lord! Come on! Hey. This is torture. Yeah. Sy'n ni'n dweud... Ti di dew yna, Jesus! Dwi'n mynd e, dwi'n trio cofio pwyd manager chi. I ddechrau fo. Moes.
Mae'n nag e. Be ti'n Season meddwl? yma. Ond Mourinho. Mourinho! Oh my god, unbelievable. Come on. So, ti'n dechrau off efo, ti'n meddwl, right, dechrau'r season, a yn wedi'r season yma, fel Liverpool fan, ti'n meddwl, right, top four, go for the Champions League, and I want an FA Cup. Yeah, that's your aim. A then ti'n meddwl, mae United yn mynd i wneud i'r beth, a wedyn, mae United dod allan a cochyn gwario. So mae nhw'n cochyn gwario'r Fred, a ti'n meddwl, oh god, 50 million. He's probably good. Pwy arall chi'n brynu? Chi'n brynu Harma. Sanchez, Harma. So, mae nhw'n brynu Sanchez, mae Fred i fewn. Dalo. You know, a ti'n meddwl, oh well, Pogba might kick on and come good. Mae nhw wedi prynu Lukaku, you know, a ti'n meddwl, oh my god, dwi'n meddwl, chi dal efo good defence season dwytha. So ti'n meddwl, oh god, well, they'll kick on, they're nhw'n challenge your City. And then, all of a sudden, ti'n meddwl, ar ôl 10 game, Na, o cynt, oedd hwnna yn pre-season. Unwaith ti'n gweld Mourinho cochyn cwyno pre-season, bod oedd ddim yn gallu gwario'r cash y bydde. Fel dwi'n dweud, two fans there, so mae'r fickle rei yn dweud ar ôl 10 game, nath ni chwarae'n okay am bod ni'n curo. Ond fel proper United fan, yn pre-season, ti'n gallu dweud, something wrong here, di o ddim eisiau bod yn there. He's having his second season moan. Third season. A dod i gweld gwario'r players, di o falle ddim eisiau gweld. O'n i byth yn meddwl bys ni'n mynd am y title o blwyddyn yma, Mourinho. Never. No. A do'n i ddim, honest God. Honest God. Because ti'n gweld yr pre-season a mae'n just yn, bob dim yn miserable. Bob dim yn hollol miserable. Well, oedd o'n miserable. Miserable as sin. As ni'n miserable. Mae di curo yn fwy fel United. God, mynd i fewn i Carrington Training Ground a gweld pobl Jesse Lingard yn neud yw fucking celebrations how handshakes and stuff. Not for me. Not for me, Clive. Not for me, Clive. Right, cwestiwn yw, faint o chwaraewyr Lerpwl bydde'n cael lle yn starting 11 Man U? A faint bydde starting 11 Man U cael lle yn tîm Liverpool? Am gwestiwn. Am gwestiwn gwan, Sioned. Throughout the years, yes, Sioned? 11 player Liverpool. Sy'n ddim United, yna? Sy'n 11 gyd, bydde yna? Pogba yn cael lle yn starting 11 Liverpool tymor ma? Na. Not hoping hell. Fel United fan, mae o yn bad egg. Mae angen cael gwared yn fo. Oherwydd, dyna pam nath i gael gwared yn lle gyntaf. Mae'n bad egg. Mae o, on his day, on his day is amazing. On his day, he'd walk into team of the season. On his day for 20 minutes, he's good. Ond, a dwi wedi gweld rei games, ti'n meddwl, chwarae teg, mae'n chwarae'n eitha da, ond... Ie, ydw e dal yn bad egg, ddo, achos... Ydy. Ie? Ynddi, mae'n absolutely... Cos mae efo'r agent, yr un agent oedd Mourinho efo, ynddi, beth i enw fo, reola, whatever, bybrang yn iawn. A mae o just hell-bent o wneud pres allan o Pogba. Mae Pogba yn PR magnet, ynddi? A ti'n gweld fel mae Arwel yn dweud efo'r Instagram a bydde, hwn yn swnio'n hen wan, ond ti'n gweld players wan, neud y dances ma, PR. So well gen i weld players sydd yn bystyn y gut i'r tîm, sydd angen bod yna, sydd efo falle llai o skill na Pogba, ond sy'n nhw yn, You'd rather have 10 Scott McTominays than one Pogba. There did you read? Absolutely. Not. Yeah. So Man United yn gwerthu Pogba nawr, diwedd y tymor, no problem, bydde ti'n hapus? Absolutely. Dwi yn meddwl, bysa United wan, de, so pen nath i seinio am 90 million, ti'n meddwl, right, okay, mae boi ma'n mynd i bangin nhw fewn fel oedd yn Juventus. Nath o ddim. Di o dal ddim. Mae'n cael nhw 20 minutes mewn i'w game, a ti'n meddwl, be mae'n neud mewn 20 minutes na, ti'n meddwl, boi yna, world class. Just disappears. Mae o'n PR magnet, so sy'n rhywun fel Madrid, Barca, PSG yn mynd amdano fo, dwi'n meddwl fysa United yn gallu gwerthio am probably 150 million. Sydd yn profit ar y boi sydd wedi gwneud dim byd United, dwi'n meddwl. So, sy'n ni'n gael gwared yn efo fori? That's a question, di. Lle chi'n mynd i na Pogba. Sy'n rhan United player yn dod fewn i
Team Liverpool. Dy Gea, ynddi? Na. Yndi. Na. Be, season yma? Season yma? Wel, ie, Na. yndi. Marcus Rashford. Marcus Rashford, there and thereabouts. Yeah, there about it. I'd take Marcus Rashford over Salah and Mane and Firmino. Come on, mate. Come on. Jesse Lingard. O, na. Un arall sy'n overhyped i fi. Fel United. Over my dead body, Sioned. Ie, sy'n ni'n gymryd o. Ond pen nath ni gyda 99, you know, go back to that. Mo Salah. Pa mor... Running down. Pa mor dda yw Mo Salah? So be, Achos mae lot Achos it's like, tymor un, dwi heb... Oedd lot o sôn falle fydde fe'n one-hit wonder. Dy ddim, no, nachdi. Kind of... Na? Dy ddim. Ddim di gyda'n byd eto. Peth ydi iawn, efo Salah, den, eitha gael season mor dda, season dwytha, okay? A mae pawb mynd, he doesn't get 40 goals like Messi. Mae Messi and Ronaldo, take them out of the equation. Mae nhw just dda. They're the best there's ever been that you'll never see again. Nes di ddim llawer yn ôl, Ronaldo he scored a few goals. Just banged them in. Scored a few goals. Just banged them in. Anyway, so efo Salah, ti'n mynd, well, mae di sgorio 40 goals season dwytha, fine. Season yma, a by the way, hwnna oedd season cyntaf o i Liverpool. So pawb dim bach dda, ex-Chelsea flop, yeah, whatever. Ond nath, fel un. So ebyn y season yma, peth cyntaf dwi'n siŵr bod opposition managers yn dweud get close to Salah. A wwan, ti'n gweld bod Mane'n sgorio mwy, a mae Firmino'n sgorio mwy. So it's not a coincidence, bod y ddau yn cael... Mae'r front three, dwi'n meddwl, di sgorio yr un faint o goals season dwytha na season yma. But yeah, one hit wonder. Whatever. Yw Lerpwl yn mynd i ennill rhywbeth eleni? Oh, good one. I chi mynd i ennill y league? Live, on record. I chi mynd i ennill y Champions League? It's so intense. Dyma ni, Sioned, beth fi'n mynd i ddeud ydi, mae'n 3 tîm da, Evan, just come on, lay it down, lay it down. Nes i ddeud, ti'n mis Sy'n ni lyfio gwybod, mae efo WhatsApp group, Cloppites Caerdydd. Honestly. doubt it, yeah, yes. A sy'n ni lyfio gwybod be mae'n roed ar hwnna. Because guarantees when we're going to win it. Oh my god. A mae'n loads o stuff o that, lle ni'n dweud, nhw'n i fynd allan, os ne, ffrindiau dod lan, everything's delayed ar hyn o bryd. Diolch yn committed yn byd, because mae'n gwybod there's a party coming. Yeah, Cloppites Caerdydd. Party mam yn 70th. May the 4th. But that was nam. Actually, gen just ddeud heddiw, cos mae Lerpwl, by the way, nath Lerpwl gyda'r Porto neithiwr yn Champions League. Do. We haven't touched on that. A dyna'r game nes i wylio. Nes i'n gwylio'r game City. Ie, mae'r game, cos ni wedi mynd wan a di'n chwarae Barcelona semi-finals. Ydych chi'n mynd i gyda'r Champions League Arwel? Ynddo. Arwel? Mae game Liverpool wan, oedd ar y dysil, ni'n chwarae Newcastle ar y dysil. Ydych chi'n mynd i gyda'r Champions League Arwel? Newid o wan i disadwn am 12:30, mae party mam yn 70th yn dechrau am 12 o'clock. Ydych chi'n mynd i gyda'r Champions League Arwel? Ie, cwestiwn. I chi mynd i ennill y Champions League? Os ych chi'n... Yes or no? Yes, yeah. Yeah. Sy'n ni'n gallu cymitio. Unbelievable. Dwi'n mysio cymitio, cos wnaeth o just chwarae fe on a loop. So beth i pwynt cymitio? Mae'n ddim. Dwi'n meddwl, nes i ddeud, tua mis nôl nes i ddeud, am y league o'n, nes i ddeud, tua mis nôl nes i ddeud, os nhw'n ni gyro Spurs, Southampton a Chelsea, a nes i ddeud, dwi'n meddwl, wrach, it could be our year. Oh, god. Ydych chi'n mynd i gyda'r league? Mae City allan Champions League. Ydych chi'n mynd i gyda'r league? Ydych chi'n mynd i gyda'r league? Yw'r ffaith bod City mas o'r Champions League, ydy hwnna'n beth da neu beth drwg i Lerpwl yn y Premier League? Mae'n beth drwg i Lerpwl, dwi. Confidence is low. Eh? Confidence City. Ie, ond chwbod bod Pep yn mynd i ddeud, that's done. By the way, you still won the game 4-3. A nath City chwalu Spurs. Be sy'n yn hollol mental ydy, os y City yn gallu mynd drwy'r season yma,
efo'r holl ath y plaudits maen nhw'n gael am the best team ever. A mond ennill y League Cup. A dim ond ennill y League Cup. Sian boot Phil Foden ar y bryd. Sydd crazy dyn ni'n dri. Right. Ti'n gwybod bod o'n beautiful Foden? So, weles i meme. O ie. Mimo. Os i chi'n... So, yn y Champions Be League... as yn beautiful Foden? Right. Mae Lerpwl yn marw Barcelona, Spurs yn marw Ajax. Os mae Lerpwl yn middi Barcelona, can you win the Champions League? Y cwestiwn arall fysyn ni'n gofio, Sioned, ydy, wneith Arwel wylio'r gêm i gyd? Gnaf. O, gneud. Dwi'n gwybod os ti eisiau gweld y stori, Sioned, ond yn 2005... Wrap it up. Pe nath Lerpwl fynd i Istanbul, Arwel yn cefnogi Lerpwl. Rei, massive fan. Look at him. Massive fan. Die hard. Sy'n ni gael mewn die hard fan? Probably die hard. Mae fe moyn Tatŵ o Jürgen Klopp. Exactly. Mae eisiau Tatŵ o Jürgen Klopp. Tatŵ. A Liverpool Tatŵ. Die hard. Ac yn 2005, pan nath Lerpwl, when they needed their fans most, 3-0 down, hanner amser, nath Arwel adael y pub i no kebab. Turned his back on the team. Deith nhw i, basically, fuck off. A nath o fynd i'r kebab house, no kebab, mynd adre, crio, fel nath o blwyddyn dwytha, crio, ti allan i 10 foot tall, dwi'n meddwl, nath o fel crio, turned his back on them. A wedyn dod nôl i ddathlu wedyn. Well, the big I am. Yeah. Yeah, do. Oedd y kebab yn neis, oedd e. Nes i'n actually bit o. Tan ydyn nhw wedyn. Come on. Come on. Tan ydyn nhw wedyn. Na, Yeah, so beth ddigwydd fyna? A dwi'n meddwl, actually, be nath ddigwydd fyna? Os na rhif text i bobl textio fewn? Textio chi fewn. Os chi'n gallu, neu gyrwch chi mewn o fe. Na'r ger glob, hi gyda cyfyrnus, na'r ddo, basically, o'n i wedi bod yn yfed ben yn hun, drwy bore a pnawn, yn really geared up, a nes i wedi glob, a o'n i'n really di meddwl i'n dwll. A wedyn, erbyn half time, nath dweud, come on boy, well ti fynd adre nawr, fel un. A nath o basically ofn fi adael. A dwi'n cofio cerdded lawr... It's a good version. It's a good version. It's a nice version. Be di enw hwnna? Lovely version. Love Lane, dio? Love Lane. Dwi'n cofio cerdded lawr Love Lane yn literally... yn sgrechel... you're joking me. Geared myself up and you conceded well for 50 seconds. 3-0, joke. A nes i fynd i'r kebab shop. Hey, all ones. Ag, gofyn am mix shawarma, lovely, a chips. A wedyn nath on a TV. A nath Gerard sgorio, a nath you're breaking my heart. Wedyn ar ôl hwnna, nath Smicer sgorio, a nes i fynd, oh my god, fel un. Ac o'n i'n byw, So ti'n eisiau mewn kebab shop? Sefyll? O'n i'n literally byw rand y gornel, a nes i fynd, nes i just grabio'r kebab, llech y pres, a nes i fynd, I'm off, a nes i fynd nôl i tŷ, a grabio'r teli, rhoi ar thing, a literally, atho o'n i'n eistedd lawr, mynd, oh guys, 3-2, penalty. So nes i watched the penalty, nes i watched o fyny at 90 minutes, a nes i text yn mates, a gyn nhw rand y gornel yn y pub, a nes i redig i'r pub fyna, a nes i watched o. Jogio. Cerdded. Taxi. Well, that was an emotional rollercoaster. Fos yr ochr. Ond y thing ydi, nath o droi gefn ar ei glwb. Sy'n ni beth yn yna. Ti eisiau gweld y stori am Dylan yn cachu? Peth o'n 14. Oh, it's gone up. Surprise, surprise. He shat himself. So, beth am Premier League? Oedd na City gyd o'i gemau. Chos chi sydd ar rhywun gorau? Nawn ni ddim cyrra. Ti'n deud hynny, ond Newcastle away, Wolves home. Yr unig un dwi'n meddwl, a mae hwn yn genuine, yr unig un dwi'n meddwl na City wrach fynd ydy, a sy'n neb yn sôn dan, ydy Burnley away. No one wants to go to Burnley. No. No one, ever. No one's got Dim a just i turf watch y more. ffwtbol. Wyt ti eisiau cyrra City? Na. Ne ti? Ydy bob United fan ti'n meddwl rhywun un peth? Every single one of them. Mae hwnna'r un peth a oedd Lerpwl eisiau curo Blackburn. Ie, ac o'n i yn y game yna. Ac o'n neb eisiau curo Da iawn. Blackburn. Is di aros tan full time? Nes di on a half time? Be nes di ni? Is di on a half time? Na. Na. Aros Aros tan full time? Wel, da iawn ti. Mae hwnna'n wir, pwy o'n i... Beth sy'n wir? Yn Anfield, Sy'n yn watch byd the i ddeud yn game, wir? watch the game, mae Sheeran sgorio, a ti'n meddwl, right, Blackburn win the league, great stuff. Nath Liverpool equalisio, a dwi'n cofio pawb wrth ymwyl fi. O'n i'n ta 14, dwi'n meddwl, na 15.
So ni ddim bach that, I just want to win the game. Dwi'n talu ticket, dwi'n dod Liverpool, I want to win the game. A kebab half time. Pawb, literally, unwaith nath Redknapp's got a free kick in the 90th minute, o bobl yn fuming. Fuming. I mean, United fans mynd fod yr un peth. Dwi'n gwybod, mae'n Os di City'n sgorio, sy'n ni'n synnu bod, say, United fans yn cheerio. Na, Bydd Everton fans yn. Sy'n mor bella ni. So, mae Ryan, the fickle ones, ne? Fickle ones, yeah. I'll be emotionless. Just like the atmosphere in Old Trafford. That's the lamp proposal on Old Trafford. Do fe? A mae hwn yn wyn. Peth o proposal, hey, did she say yes? And it's yeah, fel She said yes, very lucky lady. Nath y boi ma switch o flick ar y tanoi ac oedd mynd, United, dros y stadium. Nag e, ti mewn y stadium. Ie. Ti mewn y stadium, ie. Na, ti mewn y tunnel. Na, dim dyn y stadium. So in the stadium. So lle bydd y crowd yn canu, it's just some tanoi guy. Come on, mate. Yeah. Oh my god, fi'n ffili creu. Nes ti propose that? Yn set Sir Alex. Ne, David Moyes. Na, oedd hi ar y pryd, Sir Alex oedd yr manager. A ni gael to, amazing to, really good to. Ti'n gwybod am y to yn dwi, Arwel? Very good to. Been on to. A face paints. A ni gael face paint, a nes i fynd i set Sir Alex a deud, will you marry me? A nath i ddeud, Oedd face paint ydi. na, actually, be nes i wneud oedd, nes i fynd lawr a deud, dwi eisiau llun o'n y fi yn dathlu gol. So nath hi gael camera, a nes i fynd lawr ar un ben glin, a tha cogio bod ni'n dathlu, ac o'n i efo modrwy. Very romantic o'n i mewn. A nath i ddeud, yeah, a wedyn yn y car, wedyn o'n i eitha, this is amazing, so on, yn gres, nefyd ofyn ti brod fi yn Old Trafford, a di eitha, sa'n coelio, beth ti'n gofyn fi, brod i ti'n Old Trafford? Ond dyn ni dal efo'n gilydd? Still going strong. Lovely Well, how about strong? I gloi y chat ma yw Lerpwl yn mynd i allu ennill y dybl. Ie neu na? Arwel. Mae'n y chance da. Dyl. Na. Na, dwi ddim yn meddwl chwaith. Yeah, let's just say no. Right, let's move on. Cardiff City. Fi'n Swans fan, so touchy subject, ond... Awkward. Ond dyn nhw'n gallu aros lan. Yeah. Cos mae running Brighton yn waith. Os wneud Gaerdydd aros fyny, fysa hwnna'n un o'r achievements gorau going. Ti'n big fan o Warnock, anyway. Dwi'n big fan o Warnock. Dyma ti oedd mae'n Warnock. Fel rheolwr Cymru, ie. Ar un adeg, ie. Okay, now. Honest to God. Honest to God. Learn nothing from Bobby Gould. Mae hwn. Ti'n moyn Neil Warnock? Hang on, Oedd ma' o'n hwn- Tim Coleman? Ti fod yn neutral, Sioned? Jesus! Mae hwn cyn Coleman, cofia. Ia, mae hwn cyn adeg Coleman. Lle oedd Cymru dros y siop i gyd, okay? So, ond e sôn am bobl fel Pulis a bydde i gael y job. Ond be mae Warnock yn neud yn y Premier League efo'r tîm sgyn efo wan ar bapur, that's a mid-table championship team at the very best. Pwy dys tîm dan efo? Be ti fel? He's in the bottom three. Who's the two teams that below him? Na, mae'n y Premier League, you dick. Na, be dwi'n dweud di? Mae'n y Premier League. Na, mae'n efo all right players, ynddo? Cos mae'n cael promotion. Mae'n cael promotion. So be dwi'n dweud di, they're still really bad at football, cos maen nhw'n probably wrach mynd i cael relegations. Sef pedwar has kicked in big time. Be dwi'n dweud ydi, ar bapur, on paper, Arwel, mae'r players gyda nhw yn basically yn mid-table championship players yn dydyn. Yn dydyn? Wel, ti'n mynd gwybod, ie. A dyna pam, ys di lawr o sef pedwar i 5 axi yn maths. Lle nes di grio flaen i Thomas. Anywho, mae'r players championship ne, sgyn nhw wan, yn y Premier League, efo chance o aros yn y Premier League. Dyna beth dwi'n siarad ddeud. Hwne yn huge, yna. So, cyn i'r whole Coleman gicio fewn y bydde, pwy Cymru i gael? Ni'n meddwl, Warnock, cos oedd o wedi bod yn
Sheffield United, QPR, falle. A dwi'n meddwl o'n good manager. Not the nicest person in the world, ond Christ, mae gigs bod yn ffwcio chwaer ys ffwcin. Ffwcio chwaer? Ffwcio, so, chwarae teg, bloody hell. Experience-wise, y bod dim fel os di'n cadw Gaerdydd yn y lig, mae'n amazing, dwi'n meddwl. Absolutely amazing. Yeah. Na, neb, Sioned Arwel, na, neb, Caeth, Geraint, anyone, neb. Well. This is democracy manifest. Ti'n credu bod Warnock yn cael tough time o'r press? Yn cael tough time yn un. Di'n cael tough time gen y press? Na chdi, mae'n cael... Mae'n heiddi bob dim yn cael on. Dwi'n mynd icio o gwbl. Mae'n cael... Beth yw'n heiddi bob dim? Nath o ddeud yn y blaen, efo'r decisions, o'n offside Chelsea ac o'n penalty Burnley, a nath o ddeud fel, I'm starting to think, is it because... we've gone into impressions! That's the thing, exactly. It's starting to think, is it because of me and what I've done in the past? A ti'n meddwl, yeah, I hope it is, because dwi'n meddwl, he's a nasty human being. Mae'n breitio, mae'n y documents, actually, mae'n breitio lines fan. A nath o breitio'r boi, Wolves yn do, flwyddyn dweithio, beth Wolves gyda. Dwi'n meddwl, nath nhw cael promotio nos hwnna, neu they were in a point of promotion. A nath o cael ysgwyd llaw. Mae'r boi, mae'n cwyn am referees, he's just basically an English Mourinho. Without winning trophies, so he's worse. And not good looking. No, definitely not good looking. Fel ex-fans, fans Wrexham a Cymru, i chi moyn gweld Caerdydd yn y Premier League blwyddyn nesaf? Ydw. Oherwydd, mae gennau y thing ma nhw just park ar y tŷ. So mae'n bobl yn parcio tu allan y tŷ. A mae'n really popular ar game days. So, yep. Dwi eisiau Gaerdydd aros hynny. A hefyd, so neis i... Ti'n charge nhw? Ie, mae'n 6 quid. Just park. Dwi eisiau gweld Gaerdydd ne, as ni'n lyfio gweld Abertawe hefyd. I see what you did there. Cos mae Gaerdydd ar hyn y bryd, dyn nhw'n meddwl llawer o bres i wario. Mae Abertawe ar hyn y bryd yn dod â bobl ifanc Cymru drwad. Yr unig problem ti efo ydy... Dan James. Ie, ond yr unig problem efo hwnna ydy, os dyn nhw'n mynd i ryw fath o lefel, ydy'r chwaraewyr Cymru yn mynd i gael cyfle, twa? Mae Bournemouth yn neud massive treat i ni ar hyn bryd. Ie, ond i fi'n credu bydde well da fi cael loads o chwaraewyr Cymru yn wara yn y Premier League i dîmod gwahanol. Fi'n credu mae hwnna'n fwy effectif na just cael un tîm average o Gymru yn y Premier League. Ie. Na, cytuno mae'n... Sorry. Sorry, I know. Na, dwi'n cytuno. Totally. Ti'n cofio'r adeg, really, oedd o'n i'n dweud caravan on, because I didn't know the word the squad was. Be di hwnna? Caravan? Dim caravan! Whatever. So, y caravan squad, whatever, Cymru dod allan, so. A ti'n edrych yn yma, a ti efo'r enwau, a ti efo atha'r y tîmoedd, so. A ti arfer cael atha'r, Liverpool United, a di eventually ti efo Real Madrid efo Bale, bydde. Ond yn y cyfnodau Bobby Gould, bydde, a ti efo atha'r, Leighton Orient, neu Wrexham, digon, ti efo bobl yn dod o chwarae, well gen ti gael yr sgwad ne, lle mae'n deud Bournemouth, Everton, Liverpool, United. Wel, boys, newn ni orffen yna. Chi wedi bod yn briliant. Dylan, Arwel, diolch yn fawr. Arwel, disgwyl mlaen i weld I Heart, Jürgen Klopp, Tatŵ, diwedd y tymor. Ond diolch yn fawr i chi am ddod mewn. A chofiwch, os i chi moyn bod ar y raglen, wel croeso i chi gysylltu dyn ni ar ein gwefannau cymdeithasol, Hansh ar Twitter a Facebook. Ond Arwel, Dylan, diolch yn fawr. Dim profi o gwrdd. Diolch yn fawr. Tisio lift? Oes, please.